Donc on passe à la partie physique. On va commencer bien sûr par l'exercice numéro 1 et par un petit rappel concernant les oscillations électriques amorties. Donc tout d'abord l'équation différentielle. Bien sûr, باش نعملوا l'équation différentielle يلزمنا نصوروا الشيما نتاع السيركوي. لازم باش نصوروا الشيما نتاع السيركوي، يعني لابد تحط الشيما نتاع السيركوي على خاطر نوتي وتنديك عليه السونس اربيترير دو كورون. دونك تحط السونس تاع الكورون كيما تحب لهنا وتحط لي فلاش نتاع لي طونسيون. هذه اول حاجه تبدا بها. اون فوا كملت الشيما تبدا دابري لا لوا دي ماي. دونك دابري لا لوا دي ماي لا سوم دي طونسيون ايكال زيرو. علاش؟ على خاطر السيركوي هذا ما فيه جينيراتور، فيه ان كوندونساتور انيسيالمون شارجي. دونك الكوندونساتور نتاعنا ديما انيسيالمون شارجي لهنا، سينون بيان سور اون اورا ريان، مش باش يكون عندنا حتى شيء. البوبينه ما نجموش نخبوا فيها انرجي، الريزيستور كيف كيف، الوحيد اللي نجم نخبوا فيه انرجي هو الكوندونساتور يبدا انيسيالمون شارجي. دونك دابري لا لوا دي ماي la somme des tensions est égale à 0 qu'on a vu l'absence du générateur. نعوضوا كل tension بالاكسبريسيون تاعها ونلقاو l'équation différentielle en UC. Maintenant comment varie cette énergie l'énergie totale du circuit. كيفاش تتغير l'énergie totale تاع السيركوي؟ أول حاجة l'énergie totale هي l'énergie électrique plus l'énergie magnétique 1 demi C UC au carré plus 1 demi LI au carré. ونعملوا الديريفي. كي نعملوا الديريفي bien sûr في الآخر نستعملوا l'équation différentielle pour atteindre ce résultat. Le résultat هو moins la somme des R fois I au carré. Et le moins, bien sûr, باش يعطينا signe négatif le dérivé. علاش خاطر I carré positif, grand R petit r positif, avec le signe moins négatif. Donc, madame fonction dérivée نتاعها négative, automatiquement, donc ما تنساوش أنه أي fonction f' de x négative, automatiquement باش تقول f de x décroissante هذا الماتش يقول f' de x donc là f' de x positive donc c'est équivalent à f de x croissante donc ou kif kif f' de x égale à 0 donc c'est équivalent à f de x est égal à une constante donc là donc بما أن لقينا dérivé de l'énergie totale négative, donc nous que l'énergie totale diminue au cours du temps. Maintenant, pourquoi cette énergie diminue au cours du temps? Vu la présence des résisteurs dans le circuit. Il y a des résistances dans le circuit. Ces résistances vont transformer le courant électrique en chaleur, ce qu'on appelle l'effet Joule. Je m'en l'effet Joule, في وسط الرésistance, le courant يتحول للchaleur. Donc, le courant يتحول للchaleur, الchaleur هذيك bien sûr باش تمشي في الهواء، ما عادش نجموا نرجعوها. Donc, bien sûr, il y a de l'énergie dissipée. Ça m'a énergie ضايعة, bien sûr, sous forme de chaleur dans le résistor. Donc, cette diminution d'énergie est due à l'énergie dissipée par l'effet Joule dans les résistances. Donc, on va passer maintenant à l'énergie dissipée. كيفاش نعملوا الكالكول de l'énergie dissipée entre deux instants T1 et T2 avec T2 supérieur à T1 et l'énergie totale في l'instant T1 moins l'énergie totale في l'instant T2. Maintenant, les régimes d'oscillation. Donc, هنا عندنا pour R petit وقت اللي تكون R petit الريجيم يتسمى ريجيم pseudo périodique. pseudo périodique يعني ماهوش périodique هو علاش؟ على خاطر l'amplitude diminue. Mais on aura fait très attention ici on aura la même pseudo période. Ici T, de même ici T. C'est la même pseudo période. Et pour R grande هنا في الريجيم pseudo périodique كي نكبروا في الريزيستانس لاحظوا الفرق لهنا كيف كبرنا ال R2 أكبر من ال R1 في الكا هذا دونك كبرنا في الريزيستانس النومبر دوسيلاسيون انقص le nombre d'oscillations انقص دونك هنا ثم 1 2 3 4 presque 5 oscillations ici c'est presque 3 oscillations en augmentant R le nombre d'oscillations diminue أما إذا كان R تولي كبيرة برشا on n'aura plus bien sûr de régime pseudo-périodique خاطر باش ينقص تولي ما عادش ثم حتى oscillation donc وقتها الريجيم يتسمى ريجيم apériodique يعني ما عادش فيه oscillation بالكل. Voilà donc un petit rappel concernant les oscillations électriques libres amorties.